जदि आपण माने चाहुचंती आपण मानकर भाग्य आपणकर साथ देउ आउ आपणकर दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिणत होई जाऊ आपणकर घर सदा सर्वदा धन धान्य रे परिपूर्ण रहू चाकरी रे एवं व्यापार रे उन्नति हेउ समस्त ग्रह पीड़ारू आपणको मुक्ति मिल जाऊ तेबे आपण निश्चय रूप रे आजिर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा पवित्र राखी पूर्णिमा दिन केउ जगार रे 7टी कौड़ी बांधिबे जहाद्वारा आपणकर भाग्य चमकी उठिबो आउ आपणकर बंद होई जाइथिबा भाग्यर ताला मध्य खुलीजिवो आउ जेकोनोसी भी कार्यरू आपणको सफलता मिली पारु नथिला सेही कार्य मध्य आपणको सफलता मिलिबाको लागिबो सबु क्षेत्र रे मध्य आपण निश्चिंत रूप रे जययुक्त हेबा पई लागिबे। देखंतु बंधुगण जेकोनोसी पूर्णिमा तिथि ताहा माता लक्ष्मी को समर्पित अटे तेबे एही वर्ष पवित्र राखी पूर्णिमा रे विरल दुर्लभ महासंयोग गुड़िक हेबापी जाऊँगी 150 वर्ष पर एही संयोग घटिबा जाऊँगी जेउ कारणरू एही दिनटी बहुत ही पवित्र रहुअछि। तो एही दिन रे जदि आपण एही गुटिए काम को करि नेउछंती देखिबे निश्चिंत रूप रे आपणकर भाग्य आपणकर साथ देबा पई लागिबो। माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर अशेष कृपा दृष्टि आपणक उपरे सदा सर्वदा लागि रहिबो कारण एही समय गुड़िकरे माता लक्ष्मी अनेक प्रसन्न मुद्रा रे रही थांती। जदि आपण एही समय रे कौनसी भी उपाय कौनसी भी काम गुड़िक करि नै थांती तेबे माता लक्ष्मींकर अशेष कृपा दृष्टि आपणक उपरे सदा सर्वदा लागि रही थाए एवं एहा द्वारा आपणकर घरे केबे भी अन्न धनर कमी होई न थाए। तो बंधुगण आजिर एही वीडियो रे मु जेउ उपायटी आपणकु कहिबी सही उपाय को आपण निश्चय रूप रे करंतु। एही उपायटी बहुत ही सहज अटे हेले बंधुगण एहार काम बहुत ही अधिक। एही उपायटी बहुत ही चमत्कारी उपाय अटे तेबे एही उपाय को आपण एही पवित्र राखी पूर्णिमा दिन आपण प्रयोग करी देखंतु निश्चिंत रूप रे आपणकु 100% लाभ मिलिबो। बंधुगण कौड़ी समुद्र मंथन समय रे उत्पन्न होइतिला एवं कौड़ी सहित माता लक्ष्मी मध्य समुद्र मंथन समय उत्पन्न होइतिले एथिपाई कौड़ी को समुद्रर पुत्री एवं माता लक्ष्मींकर भौणी बोली माना जाइथाए। कौड़ी मध्य शंखर गणना रे आसीथाए। तो बंधुगण आजिर एही वीडियो रे आमे जानिबा आपण 7टी हळदिया कौड़ी को नेई एही पवित्र राखी पूर्णिमा दिन आपण एही उपायटी को निश्चय रूप रे करंतु आपणकर भाग्य बदली जिवो। जेउठारे आपणकु गुटिए भी टंका मिलु नथिला बा मिलुथुला सेहीठारे आपणकु अधिक मात्रा रे धन प्राप्त होई परिबो। आपणकर जेकोनोसी भी इच्छा पूरण करिबा पई धन प्राप्ति करिबा पई कौड़ी आपणकर मार्गदर्शन करिबो। बंधुगण कौड़ी कौनसी प्रकारर साधारण जिनिस नुह एहा बहुत ही शक्तिशाली जिनिस अटे। एहार प्रयोग करी केते लोक मध्य आज भी धनवान होई सारिछंती केते लोक भिकारी रु बड़ धनवान होई पारिछंती केवल एही कौड़ी को प्रयोग करी। एही जो कौड़ी होइताए ताहा बहुत पावरफुल होइताए बास केवल आपणकु एहार प्रयोग ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। तो आज मु आपणकु एही कौड़ी विषय रे चमत्कारी प्रयोग गुड़िक कहिबी जहाकू आपण एही पवित्र राखी पूर्णिमा दिन प्रयोग करी एहार फायदा आपण उठाई पारिबे। तो आसंतु जानिबा तेबे बंधुगण प्रथम प्रयोगटी हेउछि प्रथमे आपण गुटिए हळदिया रंगर कौड़ीटीए नियंतु एवं सही गुटिए हळदिया रंगर कौड़ीटी को नहीं आपणक घरर झाड़ू रे बांधी देबा पई पड़िबो। हाँ बंधुगण एहाकू आपण झाड़ू रे बांधी दियंतु। आपण आपणकर घरे जो झाड़ू को प्रयोग करूछंती सेही झाड़ू रे आपणकू गुटिए कौड़ी बांधिबा पई पड़िबो एवं ध्यान देबे हळदिया रंगर कपड़ा रे हळदिया कौड़ी को रखी करी बांधी दियंतु। कौन पई बांधिबे ना देखंतु झाड़ू को माता लक्ष्मींकर प्रतीक बोली माना जाइथाए तेबे जदि आपण गुटिए कौड़ी झाड़ू रे आपण बांधी देउछंती तेबे आपण एहा बुझी जांतु जे कौड़ी माता लक्ष्मी को आपण अर्पण करूछंती समर्पित करूछंती। एहा द्वारा कौन होइथाए ना सबु प्रकारर मनस्कामना आपणकर पूरण हेबाकू लागिथाए। घरर जेउ भी जगारे आपण एही झाड़ू रे सफा करिवे जेउ जगारे आपण झाड़ू लगेइबे सही स्थानटी पवित्र होई जाइथाए एवं सही स्थान गुड़िकरे स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान हेबाकू लागिथांती निवास करिथांती एवं घरे अन्न धनर सर्वदा भरी होई रहिथाए। तेबे द्वितीय प्रयोगटी हेउछि आपण 3टी कौड़ी को गुंथी करी गोटे माଳ प्रस्तुत करनियंतु। एहा परे आपण सही माळटी को नहीं
କୌଣସି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି କଉଡ଼ି ବି ପିନ୍ଧାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାଗିବେ ତାହା ଗୋମାତା ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ଦେହରେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟୋଗଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ରଖି ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ତାହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀଙ୍କର ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି କଉଡ଼ିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାଲି ଚୁନରିରେ କଉଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣାରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ନେଇ ରଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଲାଲ କପଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁନରି ନେଇପାରିବେ। ଏହା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଉଡ଼ି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେହି ସବୁ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରୟୋଗଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଉଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ହଜାଇବେ ନାହିଁ। ସେହି କଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ହେଲେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରୟୋଗଟି ହେଉଛି ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ, ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫଳଦାୟୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ 7ଟି କଉଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ମାଳାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଉଡ଼ି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବନ୍ଧନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦିଗରୁ ପଇସା ମିଳିଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଲଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ଯେକୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ 7ଟି କଉଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମାଳାଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଚମକିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏହି ଦିନଟି ବହୁତ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦିନ ଅଟେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ତ ଥିଲା କଉଡ଼ିକୁ ନେଇ ମହା ଉପାୟ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ଏହିଭଳି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଫାଇଦା ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।